Oh. 1-0, Eagle top, bombs away! Bombs away! Ready, sir? Mom? Just for the record, this is the craziest thing I've ever done. I love you, Mom. That was awesome! How is it, sir? That was Oh awesome! my god. Oh my god. Backward. Okay. Second line. Second line, sir. Thank you. Are you okay? I am okay. I was having trouble with the stupid camera when I was doing it. Really? Yeah, sometimes when I hit the record button, it's not focused. Whoa. That was cool. It's much better than in Cebu. What, the zip line? Here, yeah, the zip line here, it's much better here than Cebu. Cebu is like a little shorter than here. Wait, this one's better than Cebu? Yeah, cause it's like mountains, and in Cebu it's just like Like a hill? no, not a hill, more likely just two towers. You're just gonna slide with it. Wow. That was crazy. Going there. Ayun, sumpado sa ako. Kamu tayo makakarog na ako. Ayun, kong taruga. The last time, gitarog ko niya. Kakarog na ko ba niya. Nahubog ko na lang. Karogan doon ako siya. Ay, Ben. Kung gani, ina ko niya ka Emilon. Ulo, aga naman namin. Magkawala ang piyog ay. Pag-abot at tago man eh. Na. Anniversary ninyo na. 1-1-0 pwede. Kaman ato. Pag-abot mo ito pa ito ba yun. Huwag naman ko. Hindi mo ulit kamok sa magtagpa. Bitaw. Pichi. Pichi. Next! Sunod! Rain? Wala na po! Okay ah! Di mo ako kadao! Kuy, urong pa naman yung wawang patong sa kwarto niya. Dala siya. Sige, sige, tapos na mo sa duha. Sige, sige, sige. Wala naman
Mitch. Malingaw kasi ikaw ay. Baka si Kuan, si Jessa ug si Ivy nagkaon may workshop no. Di ba labay siguro mga pagkaon oy. Labay sila nga. Hindi si Jessa o ay. Nato sila labay mo workshop. Tingala mo sila bang sabag ay. Si Ivy pa, kabalo pa lang siya na pag-auto ni nga lang daw siya no. Wala pa siya kabalo. Yung jujur kay gibugwakan kung Diyos ay kamangitaan na. Yung sa makataon niya. Anak-anak ka. Yung mag-apur-apur silang ganig yun. Kini lagi alam ni kayo. Sorry, buti. Kita ko sila wala sa pa. Ay, kapoy, baktas. Oy. Who's doing the plunge? I don't know. Huh? I don't know. Who's doing the plunge? Anybody doing the plunge? Everybody here try the plunge and it's expensive. Yeah. Later? Sunod ko yan. Sunod. Sunod. Dito lang, ma'am. Ang laka, Jay! Sabay-sabay. Ay, buto. Kapakog man! Kuya, yan sa kuya! Wait! Wait lang! Wala pa ganit! Wala pa daw eh! Magulat pa niya ay siguro no! Ay, salag ka sa sanggot tigil. Itong plot! Ginawa sa ba? Ginawa? Ay, pag ginawa siguro. Ready po na akong camera. Ay, walay piyo nga ihap. Ay, hawak ka. Ay, po sana. Okay? Ganda! Ready? Why? We're definitely gonna have to do the plunge. This isn't long enough. Ako yung na? Kaayo. Tingos man na. Sa mga nangahabang. Tanggal ang tanawin. Okay, okay. Pero pa kamutanggal ah. Bago, karang hindi ko kita-on. Dalo mo ako ate dire. Kadlo kay to pa, hapit na mo lang din no. Okay? Dito, Spider. Gumigatawa. Sabay daw naman. Kami dito. Nani ka lang kanang. Dito, ma'am. Dito, ma'am. Tawag na. Kanang nagsabot ni bang parang kumusta Ite. baboy sa virgin mohon. Iti. Sama na pa. Dito.